Après avoir vu les deux équilibres de la concurrence parfaite, pure et parfaite, ou l'équilibre du monopole, d'abord on va l'équilibre du duopole. Duopole, duopole, il existe sur le marché deux entreprises. Quelle entreprise 1 ou quelle entreprise 2? L'entreprise 1, elle produit une quantité. L'entreprise 2, elle produit sa propre quantité. Donc les données reconnues maintenant, il y a l'entreprise 1, le coût total de l'entreprise 1, les données le coût total est égal à mx1. Le coût total de l'entreprise 1 radicale m fonction de la quantité qu'elle a produite. Le coût total de xi. La concurrence, quand la quantité produite, شنو la donnée l'autre. Le coût total de l'entreprise 2 ou m fois la quantité qu'elle a produite. L'entreprise 1 va produire une quantité, ou le coût total de la quantité est l'entreprise 2 va produire une quantité, ou le coût total de la quantité est avant, le prix qui est fonction de la quantité est égal à A moins BXI. Il a en situation de monopole, la quantité de le monopole. Il est en situation de concurrence, la quantité de concurrence. Donc, en situation de duopole. La quantité de le duopole. En fonction des deux quantités produites par les deux entreprises. Donc, P seulement. Donc, Px1 est égal à moins P x1 plus x2. Le prix, il est fonction des quantités des deux entreprises qui dominent le marché. Ça va? Donc voilà, on a l'ensemble des données pour l'entreprise 1, pour l'entreprise 2, le coût total, où le prix de vente, il est fonction des deux quantités vendues au niveau du marché. Les deux quantités. D'abord, on a le profit de l'entreprise 1. Le profit de l'entreprise 1, c'est كيف ما ديما هو les recettes, quantité fois la quantité par l'entreprise 1 fois le prix de X moins le coût total de l'entreprise 1, de la quantité produite par l'entreprise 1. Et le profit de l'entreprise 2, X2, produite par l'entreprise 2, fois le prix. Le prix ماشي هاد le prix لان دابا رجع عندنا le prix est fonction des deux quantités produites. Prix de x1 plus x fois le prix, excusez-moi, fois le prix moins le coût total de la quantité produite par l'entreprise 2. دابا حنا شفنا كاع لي دوني اللي عندنا. المهم هاد لا دوني هي اللي غنبقاو نخدموها ما غنبقاوش on va plus considérer le prix هو هذا حيت le prix il est devenu fonction des deux quantités produites sur le marché. عندنا le coût total هو هذا chacune des entreprises عندهم un coût total. شنو le but ديال les entreprises هو la maximisation du profit. Donc si l'entreprise 1 veut maximiser son profit, on va faire tout simplement la condition du premier ordre. Je vais réécrire هادشي وغادي نمسح pour avoir de l'espace pour appliquer la condition du premier ordre pour l'entreprise 1. Voilà, je prends les données qui vont me servir pour maximiser le profit de l'entreprise 1, à savoir le prix qui est A moins P, qui est fonction des deux quantités, le coût total de l'entreprise 1. Pour maximiser son profit, l'entreprise applique la condition du premier ordre. Cela est la condition du premier ordre. La condition du premier ordre, c'est que l'entreprise va faire la variation du profit par rapport à X. La variation du profit par rapport à X, je vous écris, je rectifie le profit de l'entreprise 1. Et l'entreprise 1, le profit d'elle, voilà la quantité produite fois le prix.
Le prix هو A moins B facteur de x1 plus x2. ياك فهمتي هادي؟ هذا هو le prix. Moins le coût total de l'entreprise 1 اللي هو M x1. أنا غير عوضت دابا هنايا. ياك دابا شنو غادي ندير؟ هادي x1. L'entreprise elle veut maximiser son profit اللي هو هذا اللي أصلا هو هذا. هادي منين جبناه؟ هادي هي هادي كاملة صافي. غادي نشروه. غادي تجيني ديجا غادي نخلي غنبقى نحيد المعقوفات. غادي ندير غير الاقواس ا موان بي اكس 1 بلس موان بي اكس 2. تبعوا معايا باش لا غلط. هادي نشرتها حتى هنايا وهادي غنعاود موان اكس. ام اكس. دابا غادي نعاود نشر ياك. تبعوا معايا باش الا غلطت من هذا x1 fois 1 moins bx1 x1 fois 1 moins bx1 au carré moins bx1 x2 moins mx1. يعني d'une manière simple هذا هو البروفي ديال l'entreprise 1. شنو كنلاحظوا بلي le profit de l'entreprise 1 il n'est pas fonction que de la quantité de l'entreprise 1. كاين x1 وكاين x2. يعني le profit il est fonction de les deux quantités. Voilà. x1 ou x2. Yeah. Quand l'entreprise voudra maximiser son profit, شكون هي الكونتيتي اللي باغا تعرف l'entreprise 1؟ شنو الكونتيتي اللي باغا تعرف؟ Voilà. يعني l'entreprise 1 veut savoir quelle est la quantité x1 qui maximise. حيت هي l'entreprise 1 غادي تبرودوي x1 غتعرف لا كي ماكسيميز بغات تعرف لا كونتيتي اللي هي غادي تبرودوي سون بروفي اللي هو بروفي 1. والبروفي 1 هو هذا ياك ولا لا؟ غادي نديرو لا كونديسيون دو بروميير اوردر. لا كونديسيون دو بروميير اوردر هي la variation du profit de l'entreprise 1 qui est fonction de x1 brut هتكون étoile ou x2 par rapport à la variation de x1. يعني أنا غنعتبر كلشي أرقام إلا x1. فيما كانت x1 غنشتقها داكشي الآخر كونستانت. وشنو خاص هادشي يكون إيتيغال ا 0. جو في إسيي نديريفي هادي كاملة. يلا معايا سلمى. الديريفي ديال ا اكس 1 هي شحال؟ هي ا ياك موان الديريفي ديال بي اكس 1 او كاري 2 b هي 2 شنو b وشنو x1 اكس 1. دابا موان الديريفي ديال بي اكس 1 اكس 2 moins bx2. فوالا. اعتبرتي هادي وهادي كونستانت وهادي اللي شقيتيها بحال الا هادي وهادي رقم. يعني الا كان هادي جوج وهادي ثلاثة، جوج في ثلاثة 6 والشقاق ديال 6 اكس هو 6 موان بي اكس 2 موان ام. علي يسرى علي موان ام. مالها خصها تكون ايغال ا 0. عرفتي شي حاجه بالضبط. ياك موان هادي الكاميرا مان ديال الكاميرا هو من زي سبيسيال ديكاس. فوالا هذا صافي. دونك لونتربريز هنايا علاش غتقلب؟ غادي تقلب على هاد لا كونتيتي اكس 1 كي ماكسيميز سون بروفي. اون فا اسيي نخرجوا لا كونتيتي اكس 1. غادي نديرو هاد موان دو بي اكس 1 باش يكون لو سين ديالها بوزيتيف هي اللي غنخرجوها هنايا. غنخرجوها هنا دو بي اكس 1. وشنو غيبقى هنا؟ غيبقى ا غادي تبقى ناقص بي اكس 2 وغادي تبقى ناقص ام ياك. يعني شنو غيبقى؟ غادي تبقى ا ناقص ام ياك ناقص بي اكس 2 est égal à 2 b وانا كنقلب على x 1
عاودتي هي عاودتها قديتها لان باش نخدمها ثاني. دابا انا شنو خاصني ندير باش نجبد اكس ان؟ غادي خصني ندير هادشي كامل على هاد دو بي وهادشي كامل على هاد دو بي. غادي نديرها وغادي نسيي غير نمسح داك دو بي. غندير هادشي كامل على دو بي. دونك لا كونتيتي x1 اوبتيمال بور لونتربريز هي هادي كامله. البروف كيفاش كتبها لينا؟ كتب لينا هي غير بحال الا قسمها. كتب لينا x1 est égal à moins m على 2b على 2b موان. وحط هاد الموان بحال الا غير قسم المقام، خلى 2b لتحت وعطاه هي والفوق بقات b x2. ما فهمتي شنو دار؟ حيد هادي مع هادي وبقات لا كونتيتي اوبتيمال بور لونتربريز 1 هي a moins m sur 2b moins x2 sur 2. هذه هي لا كونتيتي باش نتاكد moins x2 sur 2. Voilà la quantité optimale pour l'entreprise 1. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise 1 ou l'entreprise 2 كيكونوا ما عارفينش بعضياتهم. يعني l'entreprise 1 اللي هذه هي لا كونتيتي اوبتيمال ديالها ما عارفاش l'entreprise 2 شحال غادي تهذا. يعني كيفاش غادي دير؟ واش غتمشي تسول l'entreprise 2؟ لا، قال لك في هذا لو كان ما كيتفقوش، ما كايناش انطونط وما عارفاش l'entreprise 1 لونتربريز 2 شنو كدير. يعني ما مشاتش عند لونتربريز 2 وقالت ليها انا شنو غندير وجات دارتها. هنايا ما قالتلهاش مثلا انا جو في برودوير 1000 اونيتي وجات لونتربريز عندها ا وعندها ام وعندها بي هادشي كامل عندها حيت في لي دوني ديالها كاينين في لو بري ودارت هنايا 1000 على جوج وخدمات لا كونتي ومشات برودويت وقالت صافي مون بروفي سوغ ماكسيموم ياك. دونك لونتربريز 1 انت ملي ما كتكونيش عارفه واحد الحاجه شنو كدير؟ كتقولي راه تقدر. Fahmti? Donc tu fais une sorte d'anticipation. Tu anticipes ce que l'entreprise 1 va, ce que l'entreprise 2 va produire. Yani la quantité produite de l'entreprise 1 sera fonction de l'entreprise 2. La quantité optimale. Yani la quantité qui maximise le profit de l'entreprise 1 sera fonction de l'entreprise de la quantité de l'entreprise 2 qui est anticipée. وحنا غادي نشوفوا كيفاش غادي نوصلوا لليكيليبر. المهم جو في افاسي تو سا جو في غاردي هادي جو في اسيي نرسم هادي في ان غرافيك ياك. فوالا لا Non, ça. سمعت. On va essayer maintenant de voir la quantité optimale pour l'entreprise 2. Je vais faire vite parce que c'est les mêmes démarches que l'entreprise 1. Donc le profit de l'entreprise 2 هو la quantité produite par l'entreprise 2 fois le prix de fonction de xi moins le coût total de x2. Pour maximiser son profit, l'entreprise 2 elle doit faire la variation du profit par rapport à x2. Elle a la quantité qu'elle va produire est x2. Donc هنايا بعدا قبل غنكتبوا لو بروفي مزيان باش ملي نجيو نديروا لو ديريفي تجينا ساهله. x2 fois a moins b facteur de x1 plus x2 moins le coût total de x2 MX. moins le coût total de x2. هنايا غادي نديروا x2 facteur de a moins b. غادي نشرو هذه اللي هي لو بري. انا غير عوضت لو بري عوضته هنايا حيت لو بري il n'est plus fonction d'une seule quantité. Le prix il est fonction des حيت هذا لو بري de marché يعني il est fonction des deux quantités produites في le marché par l'entreprise 1 pour l'entreprise 2 moins bx1 moins bx2 moins le coût total هو mx2 est égal à x2 à x2 moins bx1 x2 moins bx2 au carré moins mx2. هذا هو لو بروفي. انا علاش كندير له هكذا باش تجي الديريفي سهل.
la variation du profit 2 qui est fonction de x2 étoile, il est fonction de x1. Le profit de l'entreprise 2 il est fonction de la quantité produite par l'entreprise 1. Donc je suis obligée اي حاجه الا كانت هنايا variable خصني نديرها الا كانت شي entreprise وحده اخرى 3 وكانت هنا x3 غندير fonction de x2 x1 et x3. المهم variation du profit par rapport à quoi? Par rapport à x2 حيت هذه هي لا كونتيتي اللي انا كنقلب عليها. x2 شنو الاشتقاق ديالها؟ يكون égal à 0. دونك شنو الاشتقاق ديال x2؟ ا موان هذه كونستانت وهذه كونستانت دونك وهذه فاريابل. موان b x1 موان 2 b x2 موان m est égal à 0. ياك انا بغيت نقلب على x2 غادي ندي هذيك لهيه هي 2 حيت هي نيجاتيف انا من الاحسن جو بريفير نديها لهيه est égal شنو غيبقى لي هنايا ا غتبقى لي موان m وغتبقى لي موان b x1 فوالا. اذا x2 est égal à quoi؟ غنقسمها نيشان دابا حيت نورمالمون qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire a moins b a moins m sur 2b. ها هي درت ليها هذه 2b ودابا هذه moins bx1 sur 2b est égal a moins m sur 2b. غتمشي b مع b هي moins x1 sur 2. هذه هي x2 en fonction هذه x étoile 2 en fonction de x1. علاش؟ حيت فيها x1 هنايا. Du moment que l'entreprise 2 il n'y a pas d'entente mais l'entreprise 1 et l'entreprise 2, c'est-à-dire que l'entreprise 2 ne sait pas la quantité que l'entreprise 1 va produire. يعني الحل اللي بقى ليها هو l'anticipation. هما راهم بحال غادي تانتيسيبي la quantité produite par l'entreprise 1. Donc les quantités d'équilibre راه بحال كتبدل غير هنايا. الا كانت هذه 2 هنا غتكون 1 ولا كانت هنا 1 غادي تكون 2. غير لا ديمونستراسيون ريست لا ميم لا ماكسيميزاسيون دو بروفي كتكون بحال هكذا. دونك هذه هي لا كونتيتي ديكيليبر بور لونتربريز 2. دونك في لا سيتوياسيون دو duopole ملي كيكونوا عندنا دو زونتربريز عندك لونتربريز E1 ou l'entreprise E2 هذه هي la quantité optimale de l'entreprise E1 en fonction de la quantité anticipée de l'entreprise 2 وهذه هي la quantité optimale de l'entreprise 2 en anticipant la quantité optimale de l'entreprise 1. علاش هنايا elles sont obligées d'anticiper حيت l'entreprise 1 ne sait pas ولا il n'y a aucune entente مع l'entreprise 2 وحتى pour l'entreprise 2. في la vidéo prochaine on va essayer d'approfondir les deux fonctions qui sont les fonctions de réaction. Les fonctions de réaction. يعني les fonctions de réaction pour vous donner la phrase de prof Nishan, c'est la fonction de réaction de l'entreprise E1 aux quantités anticipées de l'entreprise 2. فهمتي؟ وهذه la fonction de réaction de l'entreprise 2 aux quantités anticipées de l'entreprise 1. يعني كيفاش كترياجي l'entreprise 1 les quantités anticipées de l'entreprise 2. Voilà, حتى la vidéo prochaine on va voir plus profond.